me no obedi nkomo afa asoden akoma prim asoden akoma prim ahantan ahomaso dwe eye honhom eye spirit aya e possess onipa na yehwe ade e frɛ na soden a enkrofo ta possess won pa wona oni nyankopɔn nam asofo ahemfo me kan se edikanfo sa na me kan leaders wona otimi nya opportunity nya dibia bi gina tumidie bitimi be hye ne nsam akwan bitimi bie ma no na wakodi ekuo bi anim na wakodi oman bi anim na wakodi asafo bi anim sa esu ta wia won ta fa won temtem ti asem ne pa enkankan se no onyankopon wa pam anaso onyankopon de na adum adua wo so you very careful na wan sha mra wo be hye ase no na woni na tio wan sha woni mra ho so no na wa hye ase a osori enye abrabo a wabɔ enuoma bi a waye ensa bi a waka entumi ma wo kwan ema wontumi nsɔre enyina wanam so bi ti asɛm ne pa na ade afu onyankopɔn bu ntemtem ade du onyankopɔn abufuo ba na ɛsɛ wɔ nipa ntemtem ɛyɛ asɔden stubbornness disobedience ti asɛm ne o ɛyɛ ade ati nyankopɔn bufuo ba ntemtem na ma mekyerɛ wade asɔden ati sɛ efunu ti asɔden ti sɛ anamika sɛ ati sɛ owuo sɛ asɔden ba wa brabɔ mu a ebekumu na wɔn sɛ aboa bi nwuya aboa bi ntimi ndɔre ne nam tio sɛ aboa bi nwuya ɛden sɛ gɔgɔmɛ betumi adɔre no moment a obewuo no ɛmoa timi bam na ya bedɔre ne dead body no saa na asɔden tie sa asɔden ba wa brabɔ mu a ekumu fi onyankopɔn nim afa bɔne su ahodo no nyina timi ba nti asɔden ɛna hyɛaseɛ kɔfa hantan ahomasoɔ dwe kasafin akakabensam etitiasam entokwakon basabasaye abrabofin hyɛaseɛ fi asɔden so etena bɔfra wɔ fie na ɔhyɛaseɛ sɛ ɔyɛ asɔden na wofo kasa wontie mpanimfo kasa wontie obia kasa wontie pɛ obo sɛ ne nam fofom ahyɛaseɛ ɛsesa ontimi ne nyansafo nante agye sɛ sabe ɛma wontie wuo wona wonsu ne wɔban te sɛ ɔno a obo safe na lidi no etimi de ne kokoro no mu ɛde ne kontɔkwapem efinye enuoma basabasa asɔden ɛna hyɛaseɛ tio na atetru bebre di kan ahyiase enkrofo bebre downfall adi kan happen ya tete bi chosem na kapi ho asem wona soden ko wie won bone mu nyankopɔ destroy won god e destroy won ti asem ne pa na me no be ko bible no mu kakra bi na wate enuoma kakra bi ase na se nyankopɔ ye wadom na opegyaw du si pepenso bi a maame ya bre waso ase na bre wo ho ase e ma so de fa no mum fisa so de fa no mum pa wan hwe ya ni ato asomasi na bi beto me kan kra chew menye wadwe sabi wotumi me wasetra pa me wadom di machi me kan yetie me wo links me wo cash metumi manipulate system metumi ayene me pa biara dabi to wose enkrofo bi di kan nya tumi sen nya sika sen nya hodie bibia sen nya achitafo sen nanso no na hwe ase ya awerɛho tio na wona hwe ase ya awerɛho basa tantantan fisa wa mre wona so ase wo ya asɔden tia wo nyankopɔn especially asɔfo entina sane wo hwɛ Christianity asɔfo no over 99% especially Africa
se o se church na se a obra ne ho ase moment ani pa be sha se ba asafo no mu na obenya sika toka baako mienu miensa wasi ne dan nya ba bi partner no onfo nipa anya hwebio na mame che wade asofo no pi mu ye mistake tro sam no mo kan na nso mo fa nya adwuma se yade e fa bible no mu nsem na yetumi kan nsem no na ye asem no yefo a eni kwan se bre intina James Yakubu chapter number 1 verse 22 oboy kokko o se munye asem no yefo na munye atiefo refofo keke ena dam tio hwe obiara oni onyankopon nam ni onyankopon wa pam ka wo se Lucifer obaye o enemy oni opportunity biara ben so obe destroy ko betumi afa so destroy wo ye ba ko pe so obetete no onyankopon tem se obetete no onyankopon tem a yesu ba ko pe na ode ba asodin tio sani ya wontumi ni onyankopon sema waka so wontumi fa asem ne nya adwuma wo yo sofo nanso wabrabo usu no ban edadi abonti professor wonya osofo wontumi tena osama BBC yes adom no ho tieni pa adom no ho nanso onyankopon tumi a wo ye adom no mu adwuma no watwe ne ho tumi foforo na abefa because of a fin ade awe honhom no ntimi no ntena ti asem o so ade Lucifer eyenie o ma wo sha se ya asodin o sha se tu sengu asum o ye normal anase no wo sha nkoma ba mu say na wo kobo no wo badwaman wo no oba dai ba na wo sha nkoma ba mu nyankopon no nenam twiwani na uguso o mo sa fe unkai se adwaman bo fu onyankopon bo especially wo ukro onyankopon asem nam na wo bo wa refre utumi nkai entokwape abufushe sinteduato kronon ketekete wa sonda mu na uwia o church members be so seed betoway because still o shen koma ebem tieni pa na onipa bia o sha se ya asode onyankopon so a o ma opportunity o ma second chance sasa obenu ho dia kuma bubu apanani ma be pa ne chewa ti asem ne pa se wontumi amfa mba onimade esie afi ono ankasa nyankopon prim wakoma mabone na wajaiwo ama omusuo na wasiesie na bufo si watwen wo na da onyankopon bufo be sa no so no wanim guase be si obi anim guase hwe ne beto no ebia na ebitu obi ada hwe Nebukadnezar amre onyankopon siesie na bufo ama Nebukadnezar na onim kopim se nyankopon bufo sane eton so wie no last minute Nebukadnezar sam para nyankopon yo nyame papa sofo minister police soldier enyumaku ahodo nyina mo amodeda no empanifo hantan ahomaso asode dwe kasafin asamo mamunye very careful according to Paul o se tumidie pie wasase so nyankopon na amakwan ena onipadie tino se mo mpanifo kasa ya muntie won fi se nyo nyankopon pa entumi si ono nyame na ba man ena bo mo mpanifo ono na bo won set time mo hwe de bia na meka bibiara wo hu nyankopon na bo set time mo hwe including ono akasa Satan ne ho nyame na bo no ti asem ne pa ti asem ne enti sa wo yo sofo especially na sa wo show abrabo na wa otumu se ba bia adui maso ya ye den medema dwen na ye nya mepe obi tumi fo asafuna medemu no am ye osofo no empanifo tumi fo masofo nketo tumi kamasam nia me meka ne twatwo mesine obi a okura metim me na meka ebem mesi asofo nyina hu se wahwe ase aben onim guase ya ba onyankopɔ sɛ obi kyɛn wo onyankopɔ pagya obi sen wo onyankopɔ bi obi adwem sen wo meka no kra kyerɛ wo ti asɛm ne pa ti asɛm ne enti sɛ wahwe ase ba na wantumi hu wahwe ase
na okoso temu prim wakoma ka wo so onyankopon ne wanya na obiara onyankopon ne nya ahwe ase anya fe mame me do be ko bible no no ahwe nkrofobia na nka nyankopon ne won nenam nyankopon kasa na frɛ won emu binum nyankopon kasa na si won hene ebinum nyankopon kasa na pagya won de osi maponwa so esan asodin nti ma nyankopon hyase prim won akoma gya won ma won kasa musuo ti asem ne pa ti asem ne na ya brisi onyame na oye adwuma titibre mu no oda so ye adwuma entrance twan ma onyankopon mo bo ne bufu ano e ma wo mrato fi so onyankopon de ne bufu ba wo so ama me wo se wa ho ofe kura be hye ayese wura adwane ti asem ne yo enu onyankopon ni agro papa sofo so wafo onyankopon fa ne yie sa onu onyankopon na nama ne nantie wotumi agya adwuma no to ne kɔ na mo sa wo hyase so aduane nti wo be sɛ onyankopon adwuma wo yafrunti wo be sɛ onyankopon adwuma onyankopon be sɛ wo e ka no kra kyerɛ fi sɛ nneɛma ahodo a wo yɛ wo asɔndam wo no wo ankasa wo nim sɛ onyankopon abra wo sɛ menye asɔden nti uguso yɛ enuma odi ye wan kasa o church members onyankopon ka to se menye na so asodenti uguso ye on ye na kwawie onyankopon fiti bow kokonye ne hwe o se emre bi ba wasodenti ubesu afre me na so menye oso wa ma ne huru brem eho na metwetwe wo eho na meyiwe hi tio o frɛ pa petumi dia ye wade dia bade so dia yade ama de siso ama o frɛ tumi bi ama ati ase eti bibiara wo ye aso kandifo se na mekan no especially asofo adwumako bi a wo da no empepenso bi a waduru abraboi mu bre wo ho ase fi se waka no na asem mu se de obre ne ho ase no obema no so obiara o ma ne ho so no onu nyankopon be bre na se hwe mame kanya asasem bi nkyerɛ ewiase aye bae ade bi a wo se epagya free fam na ekosoro na hwiase ho tie mesian repeat bi bribiara enyini ana epagya kosoro no etimi san ba fam bribiara sanya abofra ye wona kete onyini free fam na obasoro no saa na brabotie nti sanya mpagya ho no saa na hwiase ho ti asem ne yo edua timi nyini kusu na akosoro na pagya eho ada kro be ko blum na gufom saa no ni patie ejubetumi apagya wa abraboy mu ubetumi ikokro no aye kesi no wonya emai bebre branches bebre ubenya links ubenya dofo ubenya bebre but kaisa hwase ho tie ne pa edua kese etumi bu mehu wa nyina kese bi a emina hwefam a antumi ansori biem nti hwa kese ho tio enhwa kese ho enhwa ni pa wonim won enhwa ni pa tawachi enhwa sema woka ne nneoma hodo a wotumi ye kaisa wo ya bode kaisa tumi wo bi sem se o decide ne se o de wo beto fam a wa ho odi sua ontumi standing yankopon e ka no kratiro you can't it is on yankopon sase bo kokko se waso ayedin brafam na umba ono yankopon tumi pagya wo bofam o pagya Nebukadnezar bofam obi ana man nyina suro no nipa nyina suro no obi antumi kanasam wona wanse okoka Nebukadnezar sam obi otimi so dae ade achi o se dae na me so ye no me akasa me so ye no me rafi nanso mo adihunufo nyina mo mra mekyerem ase mo ntumi ankyera bekumu wei ayemra nye obi aniti asai ana de mra wodi ni nua wona wo so dae no rafi nanso se tumi akakabensam abro ni adwemboni nti se Daniel tutumrika anko se onyankopon ama onyankopon nya kokum Daniel mu nyina kotutwa wo nyina ti Nebukadnezar no onyankopon pejan de ne bofom manahwe ase ne ye tan
tio onyankopon pagya no de ne bofam ma na hwe ase ne ye time hwe onipa betumi akwaduro nipa pempenso otimi konduro onyankopon pempenso da enti moment onyankopon be pagya wo na afa bo se wo ye nyame o try pagya wo ho be ye onyame no ka wo so hwe ase aben wo hwe onyankopon ma Lucifer opportunity Lucifer nya kwatena onyankopon abontem kerobi ne self ga bone ho ban o sha ase pagya nani hwe sa fedi oni onyankopon be pe ahwe ase no tie die pa ntie bia na brabo mu pagya bo brabom wona fufu wona wosi so pagya ase bebre otu ani hwe wachi na otwa ho hia wo so wakonkan ma ho brase fa no mum eno na kire nyankopon ho meka ho se ahantan ne dwa hya ase ba pe ma me yentem ne si ne kwan ka wo so aso ya ye din na ukoso onyankopon be prim wakoma ama na bufu hyeda na da onyankopon de na bufu be sano so no onya namon na wagina so onya tachema na odi akasa ubesu apemo na so mo ama wanhwe de wadofo nyina be yiwama ama waye mobo be kanokracho hwe mama no sha bi quick ewo Exodus chapter number 10 Exodus chapter number 10 ye wo onyankopon sha bebre ubaso no wase Obasoa na wase Exodus chapter number 10 mame no ntie bibi ha so onyankopon ye wadom na opagyaw anasa abraboy mu sa opagyadum pempenso bia ya me hu sa uye onyame yesu hu sa uye so powerful sa wo ma sode tan mu na wo sha se sa wo de asode be nantia mame onyankopon bufo be ba wo so onyankopon bufo ba kwampi onyankopon nam so be destroy tio kwa onyankopon be fa so be bra wase a destroy be destroy ti asem ne pa hwe o se na awurade ka kire Moses se ko Pharaoh nchen na ma prim one ne nkoa no akoma na ma yimi nsankyerani adi ewo nu na waka o se na waka dia miye wo Misrim ne nsankyerani a miye na di wo mu no ewo uba ne wo maba mu na mo hunu se me ne awurade tio onyankopon asoma Moses akọ Pharaoh ho se ko ka kire se omma me man no nko ono nyame na se afa ho akọ Pharaoh ho akọ prim Pharaoh akoma se Moses ba no be ka kire se ma man no nko a me ma man no nko why nyankopon pe na sei no ti asemni me no ko baby so sa wo abrabom na obu abrabobone na ye ka na untia ka wo se nyankopon pe wo destroy wo prim wakoma wo fre wani ewo honam wo fre wani wo honhom wo fre wa adwenti ase ani otumi think straight biem afa wo be hu se tibon kosofo ene tufu tio obi ana ka otimi ne mpanimfo to sadidie na one madwen ba na agro no afa wo se tibon kosofo ne tufu onyankopon reject wo o sha se hu ade papa bia wo brabom biem me Kenyan san fa bi show trim show onyankopon no na asoma Moses se ko ne ko ka kire Pharaoh se o ma me man no nko before se obedru no se me di kan na mako prim na koma nya ono nko one ne nko anyina me ko prim na futufo nyina koma na ma sai won ko prim se me di on bedru mabufu hye kwan no sorry so ma me sa braboy mu waso shase ye din na hantan shase ba mu na wo shase hu se osin obia shase hu se wahwe ase aben wahwe ase aben enimguase bi ba wa kwan mu a wanhwa wontumi tio enimguase bi ba wa kwan mu a wanhwa wontumi si udada mu biew sa na onyankopon tie opagya Pharaoh de ne boho Pharaoh timi si ne dada mu biew opagya Nebukadnezar ne boho watimi si ne dada mu biem opagya so de ne boho watimi si ne dada mu biem bebre edoso David ekaden ko de ne boho nanso ade bo David eya komabubuo David yentem hu ne mrato na odi akomabubuo afirant makokko ne mpanimfo dimirika ko nyankopon nim do na nyankopon hyase so obetwe na so
ama asotwe na hyase aba nanso sense David nim na chinti oyentem de akoma pupuo koma peche ayam hyehye badaye ko Nyankopon no se Awurade me na mafomo fa me kra ne jai o man no eno na ma Nyankopon piti no ko pegya David ne bo tio emfa no se Nyankopon wadamfo dabi endro na no ye wadamfo ene wo bunanimtia ka wo se ne wo Nyankopon nimtia onye wadamfo bio o pe wo sey repent tio me se endro ena na wo Nyankopon adamfo ene wo ye nimtia wo bunanimtia wo ya asode tie Onyankopon o pe wo destroy repent ti asem ni ye pa hwe o se na Awurade ka kire Moses se ko Pharaoh nchen na me prim one ne nko akoma wasoma me se me ko Pharaoh nchen enkotu ne fo Awurade asoma me se me kan kire osofo yi se nia wo ye ne jai no wo jai a Nyankopon be se yo na ono Nyankopon ase akosofo no se apostle twikasa mentie no why because of power sell why asode Onyankopon ni ma che what in so atua che why you bone na che repent e wo mo nipa bia o enye sa asofo ana kandifo nko da bi obiara otiatiasefo asase so woni Nyankopon connection because obo or the fam dotie and na nyuro sen kaidum statue and no home and kwa home gumu so connection ho between you and God ntino so obiara say ni padua no honhom na ti mo Nyankopon be destroy no ti asem ne pa enti efiri ade pasia no apam bi oni pa no Nyankopon tem nti se ne ote bia Nyankopon hyew se wo be yesuti ama no se wo hya se se wo ya asode tie Nyankopon a Nyankopon be prim wakoma obefiri wadwenti ase ani obefiri honam fam wani ohu ade papa bia wo abrabom ontumi trase nwa de papa wo abrabom da ne abadwen nan kwase adwen bone yensan no yembono yempia no tontwene mesi obia mi wotumi mi wo wei afedie ebedru babia wona sese ka okoko kanyansa kire no wona na wo cheche nkwase asem e wa bontin wona sese ka okoko kanim die kire o man no se corruption munyan no wo sa fe wona wo preach corruption wona wo kire wa yira okwani totally tio hu se na Onyankopon pe wa guo ni mase opeso ode wo bofam because wakasa che wache untie no ti asem ni yepa ena me kasa bebuom enya safotie ne fatua hofo ne beboa wo enkoso nya soden no Onyankopon no ne nam no ye obatampa otweaso ti ni yepa Christ se honhom no ne mo betena no eye no kura honhom no oba one mo betena obetchem obetumfo obekam ho one mo benante obebibia ma mo ne nyina kiri no obetwomaso ose etoda obebom ma nti no Onyankopon nam na waduma boawo ama waduma chane so a susuma utimu nya wode na ne osira wo no odome ebia na owura free se nyame na osira wo no sa nyame na timi dome nyame na opagya wo no ono atimi san de ni pa free fam bofom nyame na ohye woni onyam no otimi pepa oni pa ni onyam ose se Onyankopon bufo ba obi so a o ma na ho ofe na ni onyam ehye yese duru adwane rua ija kam obi ehu o nhye obiem Nyankopon pepa woni onyam afiri so because of asodin. Proverbs chapter number 11. Mame kind quick now. Proverbs chapter number 11 verse 2. Or say ahantan ba na aniwo aba. Ti ahantan ba na aniwo aba. Na ahobrasefo na nyansa no wontie. Tio se ahantan nya ba pe na aniwo de chi. Se ahantan hyase ba woni mpe hyase kai se aniwo bi da woni mu ba woni mu begu ase enim guase be beto wan hwe wontumi nyina tio tie ne pa ne mu wona obre won ho ase
nyansa no wontra nyansa no wan nyansa ne Kristo uko Proverbs obeka kiro oso wan kwati na nya bibia oyoe ose na debo mu no mene ne dwumfo pani ti asem ne pa ti na Christ ba asase so se mo hwe me na mo sua me se me bra me ho ase na me dwu wo hu wakoma mu adenti no kansa asem no fi se Christ amasa asase so se ho wa men oni am betrasa spirit oni e betran so onipa de kire so onipa biara wo ba kye wo abosome nkra wo bra ho ase no wuo ho bra ho ase na nso hwe ho bra ho ase no Nyankopon no opagya ho no obetumi bra wase anytime obetumi bra wase obeda do wonti ase da se me pa amini tio enyoma na nka wo yema obi no obepesa obi nyama obi anyama tio wona na nka otimi kodi akaginamu ma obi no ebedru ba bi na nka opa obi amane di akaginamu ma unya bi so Nyankopon reject you ti asam ne pa entoti o se ahantan ba na aniwu aba moment ahantan pepa wa brabom na sode pepa wa brabom akakabensam atitasam entokwa komba sabasa beba no ka hu se nimgu ase di wanim nem sa ho brase sha se pa wa koma mu boni fefe sha se pa wa koma mu asetra pa sha se pa wa koma mu na o sha se hwehwe obi ankoso na o pre onko awo dia according to Bible o si nyansa no obetena nyansa no obetena nyansa no tia darus no we obetwa watwene da o si nyansa eni wonti no obetwa magu sesre ti asem ne pa hwe Proverbs one Proverbs chapter number 16 18 so kan asem bi o ma me no kan yen ti ni o kan 18 o se ahantaji o se yenim na dwehonhom de asehwe kan o se dwehonhom di asehwe kan tio mesia repeat bi ti se no kan we ye King Solomon peja wa brabom na o hyase so opu Onyankopon na Onyankopon hyase so oyi ne sa firi ne so na o hwe ba bi Onyankopon limit no kodue ba bi okodue obetro ka obofo mranti brema sana da bone na ba ma me ntwen ma da bone no meto papa entrance ntwen ma da bone no meto na wan hwa obenu ho se ewo ntino se basa oponba obatan wa fa afuro na wakoyi abofra na toguo mmojato na ekoyi tugu ye no ne so onfa so sene so chance hwe ma Onyankopon reject wa oponba so onfa so sene ti haye eti no o se ahantan di o seye enim na dwehonhom di asehwe kan moment wa kasa wo safe ma ye dwe wo ye dwa ese wo tio wo ye dwa ese otimu se ma ye dwe wo se dwehonhom abetena wo mu wo buo nipa bia especially se wo be hu se ba bia me we ne me nyepe wo mfa na nya hwe obi ono afia beba onu bia woka otimi so obi mu pa wo se ne nsa na wo hoi na wo ne ka wafa na beti because wa dwene ne se obetumi no sa na yo ti asem ne o ekwan papa da ho so mfa so da obefa okwanchi aso because odwe so otumi na wo se tumi yedema na ade bia yedema ne etumeje common sense ti o tumi yedema ade bia yedema no etumi sanje I say presidency ohoi excellency na nado eye tumi na Ghana for ye ma no 4 years so a Ghana for be say decide say o party no ye send tumi na mawo ana ye mfa mawo nti prepare ye de ma no ye tumi sanje nti bibie kura ma me try na fa ho brase protect now they hand time bata ho a enim guase beto me ka no kura kire Saudi dwane aso de hand time bata ho a enim guase beto wan hwe ni awdo nsa be hye wano wan hwe ni yi a wodo nsa be hye wano e wani wo mu hwe ni siye our 1 Samuel chapter number 15 1 Samuel chapter number 15 be your Bible no call 1 Samuel be your Bible no nko chapter number 15
verse 19 yen kan free 19 no o say na adeti na wantie awurade na wato ahye asade so na waye dia eye awurade ni so bone yi ena so ka kire Samuel say matie awurade na makọ okwan a awurade soma me no na me di American Agag aba na masai America asase pasa na oman no fa asade no mu nwan ne nantwie asiade no mu adikan se ode rebebo awurade unyankopon afode o Gagal na Samuel kan se awurade pe ohye afode ne okum afode sene sutie a obetie awurade ana hwe sutie yesene afodebo na asuye ose na asuye chane ogwanyini srade na atuatia te se ukọ abisa na asode te se amumuyo ne ahoninsom tio ne ahoninsom esan se wapo awurade asemti awurade so apo tio afri na henie no so ena so ka che Samuel se maye bone se mafom wo awurade enum nsem ne wo nsem sabi o se na mi suo man no na mi tie won na afi fa me bone firi me na woni me nsane na me nko sori awurade na Samuel ka che so se me no re nsane ko efiri se wapo awurade nsem na awurade so apo se ni Israel hini bio tio na awurade so apo se ni Israel hini bio fi se wontumi ama onyankopon asem a waka enyina onyankopon se kuro na mokom no me de o man na sonsa okwa kumwon enya humobro se bribiara a woni beboso fi se mra Israel free Misraim oba no o ya tamfo tia won ti asem ne pa so kwa no anko eni onyame hye no okosuo wonipa koye dia wonipa pe he ma me nchawa dia bako asase a tisui se woma ehu rewu mu fa abode ho pe unshase nsuo obade no biu fi se woni hu no na ma me ka bibi chama me wiase a yetimi wiase na nkasa yehu se nneoma ewo wiase no mu so onyame bue wani amohu asase e wo hoi sani asase no sutie sani asase no sense ho asase no fapem ne sani awoti asase no mama me nka bibiara ni asase mu a obesu ntino onyakopon no obia nante a o sha ase ka che fear not fear not fear not fear not fear not ti asem ne pa asase na kasa ete no eye hu se bibia onsu asase na wote so no nipa ewom na osu no onsu ni oba asase no na oba wotena so no ni awone ne ti asase no so no osu no sin oba de no eno ne lidi emu pebre asofo he osu se the church begu jefemo so sha se tie church members no preach na church members no pe obejira pulpit ansem se so ka a be ma church members ni age enuma wo ya e be ma church members ni age nti ontimi fa sam na yan kranta no e ma won atunya me atwene onya tu onyankopon to twene pe otini okan o se wapo onyankopon to no so apo David catcher ne ba Solomon o se nyame na ne be nante no because e ka de ko onyankopon to no twene o onyankopon bufu eno tu ne ba Samuel Solomon fo so nyame na ne nam no se woni ne nante ya ono be nante opone nsem obeto atwene kra tio so akoso nipa atu onyankopon asem ato atwene wa ya soden atie onyankopon tio eno onyankopon emre a ombae no odi poro je pone no mu eno onyankopon ko ka che Samuel se akwa na mesoma no matunu tio okoye no wantumi mama asem maka anyina wasesa no akoye ne awpe nti we ye mbra Samuel ba so nchen na obebisa no se adenchi na waye bone sa tie nyankopon se da bi o suma awurade suma me no makoye ne pepepe American for no makunkum won ma say won ana Samuel se na ede na aisa mete emponche ne nwan dedede wa hai
enyan be na asui enantwe be na asui oso ye koye no ye kunkum won na wonantwe no wonwa na doresade nti omanmufo na fa bi say ye de be ba fode ama Nyankopɔn hwe afode ahodo pi wo ho a ye kwa sondem koba ye de kɔhye Nyankopɔn abufu fi so osofo na wa direct so ba afode no wodi ka fu Nyankopɔn bu dada nti wa ye de na wodi ba no wodi ba be fu Nyankopɔn bu ti asem ne pa nti ye kwa so ya munye very careful hwe osofo no ye ne hu so osofo we otie nyame asem ogira nyame anim nyame nsa won so oye nyame adwuma manem for so se ba afode because aforebotim de abufuhie oba ti o man na kwose sanantwi adore srade de ba be ba afode afu Nyankopɔn bu o se okuma afode na mepɛ se ekom na de me na mepɛ moa enam ana moja anoma esra so modoma nyina ya media ka me mebisa wo ntuti de okachem o se so eye se wo de ohia afode be bra Onyankopɔn anim sense wo betie Onyankopɔn na nti yenhwe wa hai Onyankopɔn po so ne buafu no enka so nkotena se na onhu se mafom awurade na omepa chew wo hu ne boni wo no akasa gye atum se ma ye boni mentie awurade asoma feide wakai akasa odi akoma pupuo pe ko Onyankopɔn nim sania David ye no so ntumi anya ne sa oh ne buafu a onkoe eno pe ne ba bi tenai nti emra Nyankopɔn soma Samuel seko ne kosra Jesse bamame ono na medi ne bedi Israel hene so no de metu no so tien instead of say ko be kwa pa Onyankopɔn chew hwe Onyankopɔn ka che David o de nioma miensa si nanim say yimu baako na memfa mra wo David hwe mu yi baako na onim say Onyankopɔn tumi nye Onyankopɔn shase kunkum wo man no David am fight back so ni Nyankopɔn beko okoso hu so afum awurade okoso apachaw Nyankopɔn koso yeye okoso pachaw tio Nyankopɔn koso yeye afei de Bible say emra David hu so bofo no kran krante na watren krante no wo Israel so no one ne mpanimfo nyina kofura eyituma na ode kuma bubuo de osu anu ye den de nkotodwe de ne moma pa fam ba Onyankopɔn anim Onyankopɔn hwe David komos amako David wama me boni a me be nyina aka metirim tio wama me boni a me be nyina aka metirim do wa ya asode tie Onyankopɔn nanso mre ho ne mrato no o make sure say wa make peace ni Onyankopɔn tem boni bia ni obi ujai bibia gu na chi tio wa mre wa so wa fom no awurade fa chame is not enough sometimes it depend boni a waye tio enso dia kuma pupuo enuhu ko Onyankopɔn ni pachaw make sure so Onyankopɔn de umra to na chaw because Onyankopɔn bufu onyama me ka no kra kyerɛw papa minu aba ma utie me ne minu aba utie me tio ero na ma nkrofo pia de fo pia hyiase e wa brabo yimu wo bra wo fom ye wantumi antrase hu sama fom wo bra wo fom ye wantumi hu sa awurade de membra to ye kyeme okoso ye bone no bigo mu so afom Onyankopɔn be kananim se metu osesa mo fa me kɔ na me kɔ so awurade me kɔ sɔre no oso metumi fa wonkɔ sania wo po awurade nsɛm no ɔno so apo se me ndi ade bio so ankɔpa awurade kyɛwo ɛna ɔkɔtena na kɔnwa so ɔda so di na ade na mmerɛ ɔte se Nyankopɔn sa ɔyem foforo a ye David woni ma de ɔyɛ ɔhyɛ asesa fi ɔne Nyankopɔn bɛko ti asem ne pa ye mu bebre ni Nyankopɔn ko abrabo ma ye nim tio Nyankopɔn pese odi obi replace obi Nyankopɔn yi osofo foforo bi de ne be replace osofo obi ahyase ne ne ko hwe emre Nyankopɔn hwe Eli fum Nyankopɔn adrum pempenso obi a Eli de na mre to no Nyankopɔn be ka se di okuma fodie nyina ba manima mempre empepa Eli mrato mfiri nanimu da fiso aye me bone bebre Eli amane mate me so twia e wo mahia dan mu mfiri hia bebre Eli hu ye sa ne mano frefre musuo ba fie nanso wanka nti ekuma fodie ana ohia fodie biara ni asase so a ye betumi aba ma me Nyankopɔn ama ma pepa Eli mrato
Eli hu ya pa so Onyankopon yi obi akokwa ketekete Samuel de ne be hye na nan mu esan Eli ho brase oni Nyankopon kokko tio na so de esan so de ne ahantan ntio o hye ase no ena Onyankopon prim na koma fia na adwenti ase ni fia ni bibia ni ko Onyankopon penakunu ma ultimi ne Nyankopon ko asa tio areho sam no se nipa na one ne ko no ultimi ne ko ultimi ne ko nti eye better san temo be san wachi no wapa papa chawo eye simple tia enama de fo pia hwase especially asofo ebe asofo no bi nkwa de nya opportunity ma kokobo bae Nyankopon smile say that smile me ko born kokko wantie o prim na koma eno bi na ye so Nyankopon say that catch Samuel say konenchen o gaga konenchen ho na kwakache no se na maka na Nyankopon hwe ade a nanka so beye ebi na happen in throne mu hwe me se Satan pe wo destroy wa na onu Nyankopon na nama ontumi mawo na momade a hoye no se otu nsem gu asom o try se obetie no because onim se ade fu Nyankopon bo ene se obetie Lucifer na oje onu Nyankopon obetie onipa na oje onu Nyankopon eya so de ma Nyankopon edi Nyankopon bufu ban tentem si bibiara wo wiase nti Lucifer yusupa obi Nyankopon adom wo so be very careful wan hwe Lucifer be mo ya so de wo mra onim so wa ya so de tie Nyankopon na wo be kosoaye na wakosoaye kopem so Nyankopon bufu be ba so hwe kon fa so ye Adam ni Eve e wo tuo no aso de no ye wo won pa mra Nyankopon gina woni pa anim eversen ko onipa be hu ne mra to na wapacha ono still na hantan awura Adam mu afi wa hyase accuse Nyankopon first time Nyankopon body hyase accuse no na ye Adam ahantan ahomaso aso den awura no onfa nyame asam nya hwibio afi wa hyase accuse Nyankopon so why ye bonieti Nyankopon wasoma ne so fa ma na be ka chew wa hu so Nyankopon twusu obi nti ne bo hyase fuwe nti o hyase se ne Onyankopon hyehye no ono so obedwie agu tio ne Onyankopon no akasa frɛ no ono no emma kwan emma Nyankopon ne nyame aka obi abrabɔ so no emma mu da ti haye pa nyame frɛ obi na obi anyina ho ti asɛm ne pa nti sa wo wa adwene sa asofudwuma no ba mu akyɛ na afɛ na obi apa nti wo behuru atana ne so a wa nhwɛ ni a kwan befa so ahwe ase no eche onyina mina tofam onyina mframa bone aka na tofam e ka no kra chew won sha obehwe ase na ninguase a obegye no won hwa wontume soa me say don't joke with God say e banya kopon djuma ho say beso no nyam kopon tsusu bibi say me de be bibi na because of one kasa wonim so reject you etum pre e ma obi mpagya ka wo so wan kasa wo sia pe wa hwe ase e wo ninguase e wo wuwu e wo saye mu oti Proverbs chapter number 11 so in your kind and 16 ti asam ne pa o se dwa honhom e di asehwe kane so obi ba ba hwe ase a esu ade di pa woni mu ye dwa ahantan o kasa kokuduro so obi ani ho obi antumi me na ne sasi ne bo na opem ne bo no to tenkrofo ozobia obedi watem ni opebia ode ba ya onke ohun so yo nipa twa honhom a process no wa ya so de tie Onyankopon reject no ti asam ni yo ti niye pa ti niye menua bia wotie me a wa ya so de tie Onyankopon na wan kasa hwe ho a otimu se ne nyame no nam wan kasa otumi hu because Onyankopon no wonama wan kasa honhom ni Onyankopon honhom dia dance wo mu ma wan kasa wo conscience catch yourself yo Onyankopon ba sa na tie sa wo hwiase a wan kasa wo conscience honhom ati wo mu ni obronsam honhom dia dance sa wo nwuma nyina e bronsam nwuma wa wotu sa dia me yenye wa wotumi hu sa dia me ye na nye nanso Onyankopon fia wa adwenti ase ni because o pe wa sai wo so ehun say jana wo hoi enso so kwa kotia so hwe eduru ba bi Onyankopon yi so
de ne ko se hwe onyankopon ma so kwan o because onyankopon do so no penasem ba de onyankopon tumi nye ne so bia ya so den no ne onipa no benante on tumi nye na asem oti o se so ama on nyame asem anyina eno no akasa nyankopon asem no akasa tumi kanto fam o se na asem to fam ati se bosuo ese se fa asase ma eso ba ma otwafo no twama ogufo no die enti so onyame asem gina ho na onipa wa ma asem na gina onyame betwa watwene because no nyankopon tumi kan asem to fam so aka onyame asem to fam wa ma ne onyankopon aka obi abrabo so ambam ne onyankopon pese ode obi ye no so mpene ma ne mam enne ana ochena onte ase a onnim nyame adwene o maame obi ani asase so ote asase so onnim nyankopon adwene nyankopon adwene no onipa adwene nya pe etumi nya pe da onnim onyame adwene ti atobo ase hwemra samokodu Jesifie onu akasa kohwe obi tenten ye ne kase o hwe se we di ofata so otena Israel akonwa no so nyankopon se o hwe niwa me hwe akomam nti so nyankopon kasa mase obi dine ba besi ma pongo so a mam ya to boss papa to boss susu point on sa nti ne wo Ghana emra ye mame evangelist Patricia Oduro kwantin menya nti ese ne nyankopon adaroma ya sand tender TV ama no back ye de nyankopon se bebre embra mame so asacha a ye nya asofo mpanimfo a ye nyame adwuma che sorry e fake endro am te se kum chacha wasan kasa wonanum ati ase me hwe kum chacha din nam se mumma mo ho kwan na nyame honhom na ampampa so na de mu ba otwa adwuma no mu no mumma ne kwan na ne honhom no kasa nkyere mo wo mra wo ye bibi na mu se samre onyankopon ye bibi foforo na motimi ehu omo be rubbish mami basaba ene na ekoso yes no e de bonyani hwan ye wo no kura tene franka free ni mami ye moba David se bonemu na me na nyinsame emu no wo betoye hwan ye otene ni wa ye nya ya bonefo onyankopon dum ne na hu mobro ana odi afa yen amaya dum amenya bia ba dum so nti wo ne hwan se nyankopon frɛ obi na wo se ne sachae no me nyentu wo nyentu na wankasa won sachae wo gitum mi bisa wankasa na onam ho no se ye ka to se wankasa ji wo di a wo betuma ji wo di wankasa onim se onwuma bon you know na so gya wo de na to ho woni asem punam se titie ni ate se twade anopa waso ko gina obi plan no e bom so mpiemra na yi na ni asema no wo yi wo de ka ne kone ko yi wo de what you say hwensem bebre amame sachae yakofa bagana bebre nwunwan epanifo se wo bekum toamo adware sasaduro de na nka gyan no na onfa ne musuo nko tio wo bekum aboa toamo abafie na ne sasa agina wo so ame odware sasaduro de wo aboa na gyan no na onko kasa aboa we de oni suban onye mede mensa kanwa maso be hye wei eyemeko manhwere me kwawi a mani be prusio ma minya ne no onko na fo asomdue tena wo baabi hwa mumyam pre nyankopon mu nimdie ensene nyankopon mu yedie because yensaka nyankopon mu yedie na henie no a oso odi ne mu ne panyina bedum yenkwa na mum se yakwa ne yankwa pre nyankopon nimdie nyansa ne yakwa pre nyankopon mu nuoma mepeba mepeka mepewei ne edi sika hyase pupu asofo na ya corrupt asofo no nti afa asofo no begina popeta omuntumi preach o omuntumi ka salvation enioma ebeje o nimdie beboa o amohu woni makono nka nche o enioma be hyase akyew tuasika ma mpanifo tuasika ma ahemfo tuasika ma wenom na ho kyerewa ya twitwaje o na so ono ankasa na dikan a prepare ono ankasa hunanim sa asem betumi ato or prepare yourself o prepare yourself for asasi so amane na amane kase na die ni mo ba o hye da no setwe die da no aweho da no so da no o prepare yourself for that e ho so betumi tua demudie wo ho ana mi bisa o betumi tua demudie ama owuo mi bisa o betumi tua demudie ama yade mi bisa kan kwanhia o betumi tua demudie ama ti asemni show so emra to adadi
onyankopon ka kire no wa se da soma ne sofo se ko ka kire so se wa fom me wa ye boni atia me wa pom nsam me so mapono se mane ni me hene bieu so se oboa ehene no mekoso di wa pumio o pumio still many Israel hene mekoso atena konwa no so nyankopon se da ko de dan one na safo nyina e na ode ne she David sa ti asem ne pa because of sutie David ati nyankopon asem onim se I reto wo nyankopon ko asem eni oni pansem nti emra David koto so no ti asem ne pa ya no because na David yo ye bone na nyankopon kunu David hu nyankopon they can cry chew David no nim nyankopon nti David ye bone hu se sabre mafom Psalm chapter number 51 o kan kwa o se sabre urado mpe o hia fode na okuma fode so mra so ye bone no o se buame na me fo hia fode koma urade David ye bone no o se sabre ma ye bone onyankopon hwehwe me hia fode on hwehwe me kuma fode ade ba ko pe no onyankopon hwehwe firi me ho kuma bubuo kuma peche eno ne fode onyankopon tume mpoda nti kamera wa fom ne aka omra to achew men koma bribe untumi bribe onyankopon fa kuma bubuo fa kuma peche fa nuhu adwen sacha ko onyankopon nim na obeje sa no tie according to David Psalm chapter number 51 go and read it o se fode ba ko pe onyankopon tumi mpo eno no enuhu obi a waye bone na wonu ne ho obi a wayire onyankopon kwan na wanya nuhu na afedi o se pa onyankopon chen nyankopon tumi reject o onye bida ontumi nya bida sa no tie eno onyankopon nya bida se obi a wate ne so atua one ne bese ya adafo da bi ti na make sense ndro na ye onyankopon adafo ene wate ne so atua onya na adafo bi mu now oye nyankopon tamfo o pe wa destroy onyame prim wakoma o fre wa adwenti ase ani yentam na fa akoma bubuo kɔ nanim na ɔde umra to bekyɛw e bia na adum bi be wa amawo ama wade wo ho na wokɔ ti nyankopɔn so atua sɛ one ne onyame asra no bɛkɔ so akɔ na wo bia wo no akeka musuo ne a wo mpɛ ɔndra nneɛma bɛba wo so no wo bɛbi sa wo ma me yɛfuna wo da mu no sɛ yɛfunu wei ɛyɛ den na onyinsɛn me tio wo bɛbi sa yɛfuna nyinsan sɛ yɛfunu wei ɛyɛ den na onyinsɛn me na wo me ba wiase na woni na ho nya adwempa akomapa ahobrase ntoboase do yonko do nua fa boneche na de boneche on chehwe wiase ade a ode cha on chehwe bone fache fi so nyankopon nyina de nyina mra to acheche me trans sometimes na me kai me past sanya na me dwen sanya na me ye me nuoma fa sanya na me tutuma na mofa won po mra obi aye me bone sanya me dwen fa onipa no nya sa na me tie bio sa na me kai me anka ne prapo bia ya na sometimes me wura ho se eye den na me ye sa nuoma we ti asem nie pa ti asem nie eti ba bia tru biara minu a wo hwe manim e bia na nyankopon reject un kakra uhu ye hwe sa wo plug iron na wo disconnect ya en kai sa dwon temu da bi edwon kakra mo na eguso dwo no ebedwo adu ba bia akwala kra so meyeye tio hwe emra wa yesie no Satan cannot touch you tio emra we are connected to God Lucifer ultimate touch you so ade Lucifer ye ne se obema woni nyankopon anyantokwa ade na ma woni pa ne nyankopon anyantokwa nyankopon ne dofo anyantokwa eya asoden disobedient wo mra wo mfa nyankopon asem nya adwuma na wo pesa ode nyankopon asem ba ya adwuma na wo ntie nyankopon ne na kan pesa ode na asem aya adwuma nyankopon reject you nti to say iron aye disconnect you se disconnect wa onjoye oda so yeshi akwala so ma bese no still Lucifer o ma ho na otwen ono akasa hu se wo disconnect wo afri nyankopon wo hu da wo hia se na Lucifer wo so sofo wi wa hia se nti ogina wo nchen twen wo otwen da wo badwo na because of say on connect to nyankopon biam ti day by day ade a cha ade sanyina ugu so dwo
na wobedru adu ba bia fe Lucifer tochi wa eyeye na fe ne nsanya so mu na ohya ase se odo ye ne nkwase adwuma eho na obewu so sofo pa na wogya nyame adwuma wogya yamuye wogya bonifache wogya otima wogya nokure kan na fe mafia adwuma na woye because you disconnected ti no se kai free dia wo hye ase no na sorry you disconnected nti instead of say ka obekwa akwa nsempa no ukwanse wuhuo na oka ti no se mamuntie won odem kwa huhudie mu adentia because o preach huhudie na kyerem ontumi kanya nsa nkyerem because nyansa ne nimdia nkasa no ono ne de no nyankopon fra na adwenti ase ani nti nyansa no nya adwuma bio nyame asai na adwene sai no de fero oso de konanim meme kwa ko prim na koma nyame prim wa koma pa wa ye ogimifo because we free wa adwenti ase ani ontumi nwe papa bio ontumi nya de papa bio nkwase anoma nko na be enuma uya ebe gu ankasa onim ase eno na obetumi aye na de ni onyam hye bebre ontumi nya bi da ti asem ne pa enti sometimes ye kan samwa enye saruade na abeso ye dayo ana obe ye kire na waka kire da bi ye sua na asem no enti etimi de na asem no hwe obi su na ne ban na ehun se nipa we okwa ahweasem nipa we wa hwease nipa wo hwease na so wa sorry nipa we ogina ho ti asem ne pa nyankopon asem osua ne yi a ebetumi ma ohun saa ne o manyina ti no se na asem ne kane a o se sem nsaka asem no a eno obe lead mo de makone ye nyina mu ebe ma mo ya de hye e wasase so hwe ma found coefficients quick Ephesians chapter number 4 verse 18 Ephesians chapter number 4 verse 18 me pacho kra Bible na betimi abiakọ Ephesians 4:18 tieni okawa we ye Paul and a trust asemi wose one na one adwene adu esum tio wenom one adwene adu sum o sabe ka so nyankopon prim wakoma said o prim feru akoma na wadwene kasa du sum fi so nyankopon dum wadwene kanea no tio kanea na so wadwene mu a ema otimi ho papa ne bone no onyankopon dum no ama wadwene du sum na onifrani obeda hu ade da fam kra obeda hu nti okwa no ane so okosa okotie gya so kra onim o se japa na abre wo hoyo nipa ikotia so wona wadwene ti ase ni abiero tu se ba bia koi okohwiase ubeka wiase nsem nyina wonti adentira na ni afra na okọ onim se onima enya de anka obekọ da aje so hwiase wie na fe ne sesuma no ye kan yo mihu ya oboa na so de na aje ni dwan tio wo se na won adwene adu sum na esane se onni ntiase na won akoma primti woye nkwa a onyankopon ma no ho ananafo esane se won ani nwu ade bionti wode won ama ahohwie na woye afidie nyina wo ani bremu hwo efinu ma na woye no ade a woye na egu ne ho fi egu o man ho fi egu ne nafofo ho fi egu ne busuafo ho fi nanso wode ani bre kokoti kakahye no waye yire na ne ko ho ntini na okasa ogu na nimase guna se fo nimase nanso ode ni ode na ye okay adentia na adwenti ase ni afira wote ni okan tie o se won adwene adu sum na esan se won nti ase nti won akoma prim esan se oni understanding wa hwa de a wonu nu ye tenase na nka bisa ho sa de a me di mi nu eye nanso still o so udi dina ade so hwe ase ansa sa hwe ase ma enya de ka obe jana ma nya ne peace da ade so ko prebu na mansa afa na obeta se wo se akwa mi jana ma ne ko yankeye wo pre awie oguoni mase awie o credibility ko nanso bia hyase no ohun nyansa ntem ana se okwaduo be na me kron tio aboy
me hu so ye tom me kuna anhwa agye se me kodware sasaduru ansa ma menya no mfa ne musuo nko ka ho son what you say tio ma me sai kan bi na asemo ye me de na me bisao asofo mpanifo na mo hwehwe ase rough no ya na nsemo mo nkan ana ya mo nkan na nkatumi aboa wo bra wakoma prim na nkatumi aboa wo mra wonti ase ekọ na nkatumi aboa wo mra wankasa turu se ba bia ma na motutu akoi nya awurade akwan ni wo mra wa punya nkopon asem wankasa turu se ma punya me asem hey ye onipa ye kosoro ba fam ye ntumi nya ne sane onyankopon peda yetumi nya ne sane onyankopon peda nanso si antene so atua na mre bia Christ e kan sem bi kirew osemo bompa mo ka se ye agya woso udin ho ntew wahene mra ne a wo pe nye wasase so sade ye wosoro no fa yen aka fa chaye nti Jesus Christ o je kire ma wakro no Jesus nim se every day wo be ye bone nti no osemo bompa ya mamu nyina monten twaso e mompa de sabosomsomfo na woni opese o gyan twaso monten so bompa ya mani pa hu na wo de wo bompa ya bo woje wo hu kokuo mu no mpa ye e de no no ka bompa ye firi wakoma mu kai hwe kai me na wo ya bofra ana wo call ma me anim ko bisa wo ma me bibi uhia bibi wo call papa wo wo ko bisa ne bibi e san so ya wo papa nti wo ko na nima ko bisa de a wo confident unim so your papa na wo nim akobisa na de udu ho wo de respect daddy me pa chawo me hia chalk akọ school oso me ba yo mate kina me tobi ama esan so your papa na obisa na da wo de mountain no according to John ose pasa ye de abotre ni otwen trans twen fi se nim se ne ye bisa ye papa no echechecha o de be mayen nti kan tiatemu bi anim esansi ye dia kuma na akọ nyankopon ni makobisa na oye agya na ye manti no echechecha nyankopon ni mebrekro a ye hia na ebisa no de be maye tie ni epa nti ka Christ se esanse dane de nyina ye bone na ye nam bone mu tie kọ na ni ma dane de nyina ye mfa kuma bubuom firi akoma mu kan che se agya fa ye mra to cheyen se dia ye de che won a odien akam a very important see a de chiche hu mame pise onyankopon fa umra to anchew na o sha se wo o count umra to gu so a o bia obeto wuram kuro da ho pa so na ti wuram ti o kuro da ho o mpasi ho ya wo fufu asi wachi na so timi medi obeda wuram ko ni fache honhom to so onyankopon so de umra to nyina beta wanim on so ato wuram sa na tie o ti wi ase nya fache honhom obi oboni sometimes utu say ni pa madia na sheme control yourself self control ye key ma woni power asiso now you suffer now ni self control asabe abo de ma woni tie kra yasen ana nyankopon ka kire Israel fon ose mu Israel titu ni Israel difo mu na sesenka mu hu papa na mo ye papa nanso mu na mo chia de ayetene mu na mo so tia no kre no mona mo gye damudie dipone ahodo nyina odifo ne gina so ndem a na o kire kwa obefa so gye damudie we free na besim eno na kirew se onyankopon oyodo na ono ankasa nyankopon busan fu na okasa wo akwa we megu anim asia wanhwa wa obefa baketa konkrofo fiem mogya monaya na momfa mame na mfa koya me ho saa na obeyo na mpo gu ani ma se wi a wonam no obi ka cho se ja toilet na ye ho yokodware na ho mfiri uso osoko ho na ka kire wa dwen ti ase ni mfiri a wo ye bone a wo hu wo se ona fufo nyina no gu mani ma se poto tio we ye Ephesians Paul na cho sa asemi Paul ko na cho bi Romans chapter number 2 verse 5 tie ni Paul cho ho Romans chapter number 2 verse 5 tienia Paul sancho ho Paul ka bibi fa adwini wuye ho
ose na makoma den na makoma premunti tio makoma den na makoma premunti ni awo ye obia ka bi jai why sakra bola so krama ya wabodam ye tiano manintie odi wan kasa tenas na hwe wabrabo se nipa dodo se na bu abrabo a wubu bi owiase tenas na de bisa won ubenya ansa no wa tio ose na wakoma den wakoma premunti waboapo na bufu ano retwen abufu no onyankopon tene adie da no hwa akoma premfo no obi a oti asase so wakoma aprim na wakoma den na uni abadaye na uni facha honhom na uni boni fafire na niodua shawma na abura shawma na baye ka ho bi na odi obabia asase bia obehu bia obetu na tiaso odwen se wiase na yaodia dabi ni odi na ade no mpanimfo so odi benkum na gye enye ma onyankopon bufuo sori wo so ansa na wapacho because sometimes onyankopon bufuo sori wo so a bia na wanya second chance na onyame prim wakoma se ne wo ye pharaoh no won se na nka pharaoh hia second chance ba onyankopon fama no before say Moses bedru ono na ono onyankopon prim na koma se ne pharaoh ntimi mesre second chance ti asemni tina mpanimfo se afotu nsachiro nipa aje se nsohwe ba mpanimfo binom enso ti ase ne se eye se obema afotu asachira wo sense obema nsohwe asachira wo fi se nye nsohwe nyina na onipa koma opie nsohwe bi owuram kuro wakam eno ano no o ma biu why se nwo wa wakonsa no okono wa ma na se waka droben afa no sa na tie njo gusu ye bone na ne ka bia ye tie no anhwe ya wo bone be fa wako wo mra wani na ho so sanya ekokan Proverbs no 11 and 16 no dia no ka o se a hantan ba na afhiase ani wu ani guase nso aba na ho brase fo de ni nyansa na betena tudie ma wa ho ode na daw na ma okokoti na daw na ma utwe kura wo na daw na ma matwoso twa ho hia na daw na da nyankopon be pagya wase fam no ena me ka wo mpasi ho pa obetumi ada sunsun na da wuram wan hwe obi mantua bosi wo mo ho se akura wo se bon mu pe nsamoni adi na wo hwe bon mu wati ase se ne etu Osama bin Laden amunam wan hwe adan kwama bi sa na ebetu jai bone na honto jai hantan na honto bra wo ase se dia wo tie biara empempenso bia waduro no bra wo ase no nyankopon te so hwe nipa ma o hwe ye nyuma ye kwaye be o hwe ye no hwe ye kwaye be ya adwen so nyame nim ye me ka no kra chew nyame nim wo wonam bia wutuo no nyankopon hwe o kari wonam wo te ni o kan wo so makoma denti hwe se na Paul kan o se wakoma den wakoma premunti waboapo ne bufu ano retwen wo abufu no onyankopon atanye adiye da no se wati nesa na mo bia wutuo waso odin mu wakoma primu no onyankopon wahu o ma yenti na ye se obi antumi oboapo ne bufu ano oboapo ne bufu ano ada wo be pagya na bufu se ode ba wo so no ma me se ompasifie na wo da wuram ompasifie na wo da wuram wiasem so na so ahwa wonkom he Judas edru baby ono akasa Judas pentem kopa homa eno de hye ne kon eno kum ne ho so edru baby no so Satan nsayem eno osre ne ko asa mesrem nkranta ne kura mo no mumfa nkumi eyema me se mewu mo nsa no sense mewu o matamfo nsa no ne nko an se no masa yetumi nkum so afre owuo so ma ahantan no asodin no yo so frɛ wo so wo be fame na mabre na menko wodi David echisa ye tun fo so jai David na nyame na hira no otumi nsan no so se me obia na men kun defeat me da David me defeat no
di David de chisa eduru ba bia fe ne satan ne sayem ofre owuo so owuo mefa no na ya wo fufuo pa enam gusu ne de si David ani na David obi fre owuo na obi di fufuo ti asem ne pa ono ankasa so ene ye ne nkrante free ni boham ene ode se kan no pa fam sa ene according to Bible oda se kan no so ne word ye mpie na chi me se edikanfo bi edikan enya mpagya sen wo enya tumi sen wo enya nyansa ne adwen sen wo enya dibia sen wo enya links nya followers sen wo na so kom fa so hwe ase no na reko nti sua bi penifo se ofutufo ho ye na enti okokoto se obi tu ne bafo a ya fa kakra si okotutwe na dan kwa ma bi ebeboa wo mra asema to wo mra wo kwa maniem wo mra wo ya nante akọ ne atuo otimi hwefam di se aha na akọ ehwi ase me kai mintia mehwi ase hwem na onam ho na okro no wo son ne mo so anya ne sa edabi ba atachani afro pa mu obo sa na mu ye catch us na atachani afro mu kura hu because wa adwenti ase eni afura una mesum ye kan last quotation en fa dwumadi no bra na wie ye hu Onyankopon on sha bebre sani ame kan no ene gisem kese se ye mame evangelist Patricia Oduru Kwanti ni TV station ya Tender TV ya di amano ye nya no tiase ye papa owusu bempan so ya ma ne bail ni nyina mu ye da Onyankopon ase ye bom pai sa mra ye papa bai odi esu a efata asofo esu en sachae akoma nu ho kuma bubuo kuma peche ni embeba benanti ni nyina di na chisi asofo pani a watena ya sase so ache waye nyame adwuma che obi ampa obi nse ye o mame kwan ba ko pe ne da yanim kwan ba ko pe ne da nyina yanim fine bia na me wo hye ne se me ni owusu bempa wa manso nti omu na owusu bempa wu a me menya nkwa ama da bi one day me nso mekọ na me bompa se owusu bempa nsei ensa ye entimi ntomi ana bibiara to onipa betumi ato bibiara to onipa ebetumi ato nti yamaye papa be edanyankopon se obeba fie na enyoma nyina betoto kama na bibiara adwo na asomdua ba peace and from beginning ne nyina ye pray nti se ne say na di peace beba ye nyina ye som ye hu Onyankopon onkoso na onhiraw ba bibia wo afa yen kan last quotation awo Jeremiah chapter number 11 Jeremiah chapter number 11 verse 7 na yentie asem oka wa ha Jeremiah chapter number 11 verse 7 osi efrise me shewe jata a me yo mfiri Misrim asase so bae no edi besi ene mitwa ahema hye won se muntie me nanso wontie me na wambre won aso ase na wonyina di won akoma bone din ye echi enti de apam wose enti de apam iya me hye won se wonni so no na wonnie no munsam nyina apa won so tio Onyankopon ka chew se onua fomwa fa che no eye na mra no de mawo na ma ono de omra achachew according to Christ Matthew chapter number 6 ose samodi nipa mra to chewona musu agade mo mra to bechem na somo mfa nchewona munyankopon fa nchem enyame mra na principle de amawo se onua fomwa fa che no onyame asem esanse woni onyame asem so na onua fom no onua fom wo na utwia ne ka se ne awo penti no Onyankopon se mra na ode ma wa wani so no ode the same mra no ba betiu tio on Israel for nam eno ma Israel for hyede Israel for tin so twia o mo ni asam no so eno se hyede na mete ma moja nom a moja no ani so na obu ma pam so na wani so no me di the same asam no ma boaboa no me di bre won me di betwia won ka tio me di betwia won ka eno na basa Nyankopon timi Israel for
na ɔde wɔn ahyɛ wɔn atamfo nsa na ma mekyerɛ adeɛ baako a ɛwɔ nyame mu a yɛ na yama ɔbɔnefo especially obi a ɔne nyankopɔn nante ɛhu nyankopɔn mo nipa na wama ne firi nyankopɔn nase akɔfa ba billion kwan so na ɔpɛ fa so bum na ɔpɛ ne ho nya ntantam ti ɔnam nyankopɔn din so bɔ nkrɔfoɔ po ne yɛfuru nti ɔsɛ nyankopɔn adwuma nyankopɔn yiwa ma wonim ne ɔyɛ wo onipa wɔtan wo paa na so tan no paa wonya no obekun wonya wo bekun wo se na nyankopɔn reject wo do ama wo se wo pagya wo do ahwefam kum na wo da fam na ɔte wo bo ayasen bibia so tamfo defeat we as ade painful so wo tamfo defeat you ntuye se Israel for fom nyankopɔn na si nyankopɔn duru babi na nyankopɔn bu fusa na drum pempe so onimade awurade de yon na awurade yi Israel na ode Israel koma wona tamfo ena duru babi a obisa David se me de nuama miensa asi wanim twusu baako se me yiwa mo tamfo David se David awurade mesrew eno de mfa ma me so mempe ma me nto wo ankasa wo na onsa no fi se wo de adom ne humobro wo msem tio ti asem ne pa so uye nyankopon bone na otia no wantia asotwe otate papa ne se oyi wo so watamfo nsa watamfo na nka wo betumi abon hwe krono bi wo abe en ketekete okro ketekete en wambra Israel ko Jericho na abrantie Akan ko wi agudie ho na onyankopon pe Israel destroy onimade oye Israel kro ketekete o en kro ketekete Israel tontasuo kro abetumi amem won na nyankopon yi Israel she kusa kro no nsa na kro no dum Israel omo bo Israel ma Israel ye mobo kunkum Israel mrantie nyina ana Joshua dimirika ko nyankopon nim do sun okọ na ose awurade na de no wahwa makọ aketo wetimi abome bedwoma gumani masesa adan Israel akofo ye ho ye den adete no wagya me ama kro ketekete we atimi defeat ye na nyankopon se mafom me mo e bone atia me emra mo ko Jericho me katra mo se mo kwa mo obi amfa ne nsan kan agudie mo ko ye no mo ko wi agudie ho kokko bisa won na David betwen ayi ewo Joshua be force wo man ya abrante Akan so se ampa ye ko no mi wi agudie na makotutu mi dem e de ahyame mpaase ye hye ho ni ko yi na nyankopon se agye se mu yi bone no firi mu ansansa na me ne manante tio ana Israel fokum Akan Joshua shama yikum Akan firi o man no mu afa atamfo bia baba na Israel defeat won ti asem ne pa ti sa wo fom nyankopon na wan sa chantem na wo supreme wakoma wan sha wo tamfo wo susuo wo tamfo wan kasa wonim sa wo lens wo power wo betumi awan no anytime bia wo pe wo betumi na ko prison wo betumi am ya che no wo betumi abono wo betumi ni bibia wo pe de wo be hifam wo mra wan sha wo so dai kra wo be so na wo refi me ka no kra chew wo so dai no be da so na wo refi Erade pe wa seyo Erade pe wa seyo tio eti ade onyankopon tim di oni pa sim pa baako ene no nyankopon be ma wotamfo defeatiu wo mra wani na ono anyame na betima piepia otiko no do akoma wotamfo na waka simso duwa no waye mobo otesoro no osere wo se basa wo besu afre no ono anyame nim ono na waka ono na aka wato amane mu basa wonim se keneke wonim ni din wonim no to dimirika beba ne nkyɛn abesere na bebisa no papa na de no ba besie timi ahwe me sei ade na kwara ketekete timi ahwe me sei nyankopɔn te so no na bɔfo twetwetwetwe ne yesrew repent today sacha wadwen ne ko nyankopɔn chefa kuma bubuo kuma peche ko nyankopɔn nim na sre no na ɔyɛ no kwafo de bekyɛw na sa wo koso tie tua koso prim wakoma ni onyame de bɛyɛ wo no weisua we kura de na we embra apotro ne nneoma hodo ba Pharaoh so no na Pharaoh nim sɛ yagro na Pharaoh nim sɛ yagro wo mra na bakan wuye afa o ma kwan sɛ Israel fo nkɔ no ɔmo kɔ no onimade nyankopɔn ye na awurade ne akɔ no nwie business
cause na Awurade pɛ na sɛe no ankasa Awurade pɛ sɛ Pharaoh hu sɛ ɔno Nyankopɔn yɛ nyame simple ade ne nyina no enti sɛ woprim wakoma na wɔmfa ni dia ma Onyankopɔn so yɛ Nyankopɔn kwan bia ɔnam so a wɔbɛma wɔhu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɔbɛfa so saa no tie ya saa no de yɛ Nebukadnezar yɛ asoɔden saa yɛ no ho sɛ nyame bia ne wiase Nyankopɔn pan hyɛ no akɔpem sɛ Nebukadnezar bia na no kan sɛ mpa nyame wo yɛ nyame ɛna ɔsɛ afei mafiri wo kɔ hwɛ Herod akaka bensem Jesus Christ ko preaching no order Jesus free masasa so ko oyɛ ni awopɛ bia Bible say mre bi dure okohuru tia na gomie no hu sɛ nyame trase so nyame bi ma fe ne mama nyina boje no so onye nipa oyɛ nyame the fu Nyankopɔn bo instant no striking with nabofo odorimoa sɛ aboa wawu bɛ sɛ bosome as Nyankopɔn suro no emfa ne di niagro emfa Nyankopɔn di niagro especially asofo na mo hu Nyankopɔn ne na nante pen no wose mo mo be ka Nyankopɔn hye ehun se ne yemu ye no munye very careful because one hye mbre bi ba ebe ya mawo so wo me ka Nyankopɔn hye ehun se ne yemu ye kokon be fa so gu ani masene kon be fa so apane che wo no one hye wo be da just me say wo da na so da wo so ya won kai ema besia na bebu na yoya mo frank tinkiti entumi ho ena be gwa wo bedwam na akọ ho sa no de Israel eduru bi no de Nebukadnezar ya mfia ti asem ne pa nti unu Onyankopon nam a hu no fa ni die ma no bunu ne nante woni ne nante yi a Onyankopon no be nante yi ti asem ne pa sa unya timama unu Onyankopon automatically obenya timama sa wotim de chewu nua there is no Onyankopon be kare umra to agu so da sa wonya humobro ma wunua there is no way Onyankopon nya humobro ma wo service to mankind eno na Christianity up to now asofo no fa ya adwente ase ani ye nte ase nti asondan no kwa ye tim no ye enemies ma ye ho ye ya tamfo ma ye ho o de me share se group ye share se ye group Judas a bebam no doso ti asem ne pa nti adwuma asofo de yenim na so nya adwuma no ne titan offering sama wotamfo tonkun tonsuo towei ne atoka ne edem awurade ahirayen dabi nkonyankopon chen enkohwehwe ahode konyankopon chen kohwehwe nyansa nimdie ne na henie na wonsaka ono anyankopon no be hira wo sene a opɛ ne onim sese mawo ye mawo onim sese onya ne awdu ti beto ne a wo be hye ne a wo be die odomfo na do be dom na menu so ni no so Onyankopon no nam eno ye se dudu owurawura am se dudu owurawura am mpanimfo se takrehunu o se takrehunu hoyi eye sen kwatrekwa dabi o se takrehunu afenyinam kwatrekwa what you say enti sometimes mesramo mesada mensayem monya adom Onyankopon nim na ode na adom no ya momre mo ho ase according to Christ o se dia oyemumu kase no onane akoa na obiara obre ne ho ase no Onyankopon ma ne so na obiara o ma ne ho so no Onyankopon no abebre na ase susuma ho so wa ma ho so bi o se no ada na na opagya wabati batene o hi enro asomasi ni ane ne nanam o hi ene yakosie no hwenro ada na obi atwetuo ye kokoti minio ene ye hwehwe na tromo hwem okọ ye hunu odno akawura oni ni tuo nyina ayira madamfo hwe tumi wo wiase o wiase na wo ho no obi na boy tumi wo nti abre wo ho ase to wo ase nia wo ye bia mu na me kan no obre wo ho ase a Onyankopon ma wo so tekyerema na ode ama wo no adwene nimdie ni nyansa ode ama wo no fa ye neoma papa na ma neoma papa di wachi na madane de nya wani mate eno no ka kire ken no wo mra ken kum ni nua wie na ono afa ni guilty conscience aka kire no na obana nim nyina ye basa Nyankopon hwe ni din osike uye ni yia ka wonim tie wanye ni yie nti oni manyinya Nyankopon hyaw na onto nkwanam mfiri ene enkopim wiase awie
fa bone che nyatema nya huma bro do yonko ekurawo na obetumi amama untumi a enye force na mum so obetumi a fa odo fa komapa fa gidie ye na onyankopɔ boy no otua onipa biara ka se ne nyuma tie sa no tie nyankopɔ betumi adom aboa wo ne a wonim se ye den a wontumi nkro no esa wo yam ye na o papa ye wadwempa no wa ho famanti onyankopɔ de wobetwa sukase da wani ma onwe da so obetumi atwa na mum sa wo hye sa quality si na wo mapone musuo no tra adwemfeni adwembone na wo de ti asase so a onyankopɔn be fira wani ama watene sum do wo bia wani a wo hu ade nanso wadwene nti ase na ti sum ade papa bia ntumi hyase ma wo brabo mu biem enuoma enye animguase enema nto nipa nyina be hyase atoto tene wakwan onyankopɔn nim na onyankopɔn be hyira wo moma men kai mo etiefo moma men kai mo ade ba ko ye maame jengwani se ne ame Canada no besre mo mumye nyate mama ye maame na ni ba ko asai aka ba ko na aka no every month ese maame ko spend 30 million ansa na otimi survive atene wiase enye sa na ni ba ko na aka no eno so beduru sum na waye onifreni mesre mo se nyakopo ka wakoma enkanka ya brochire fui uyi kakra bi kra na ne tumma no a eniji abafie enye den obetumi aka so onyame nhirawo odi utimi mu na di mu biara na momo biara o sansuo ma mobroni nom according to Bible say onipa na katua mono da emfa won so yo kristoni na onye kristoni odi ma doye na wo ya doye no a entoka mfa command yo ka o toka command yo nam fam eno na ya doye na mom nya doye a wo koya pe woni onyamo ya doye a esefata onyankopon pesa wo ye eno na ye onua ne ho akire no na ohia moa boa no onyankopon nyawo mama de da wo mra wani na ho so wo mra woni se babia maduru de mawie ya no no wo se hwem no onyankopon be wuram na obefa wo because of papa bia waye a eda onyankopon ni ma okai ebri bia onyankopon be hwesa papa waye no na wapepa wo mra to nyina afiri ho ti ma do yentumi wo mesrew eka okoma na obetumi a koboa ye maami ne obetumi bia na number ne gu ase no 00233 243 725 888 me pacho me sign a repeat bim 00233 243 725 888 your friend mama Jenwa na on the funny face and ye cow and chicken na say yeah sa service no yeah but see mama nani ba ko eko akaba ko mesremo Christ said ya moye man kuma no moya mama obi a obeyi o kapra koma mama bi en kai so ya ma onipa o ya ma onyankopon fa hye otirimu sa na koye ne kude sa wo yanso na pese da wase a ye beda wase ye bra pani kwakudua mate won kapa bra kwakudua onyankopon onhira wo bebre nyankopon onhira wo pa mate ne awo ye nyina nyankopon onhira wo nti atiefo mesremo monkoboa mama na ohia momoa entiti sika no mfa koma osofo na okatire wo se fa sika 300 pounds bra na onya akwankyere bi ani ho akwankyere ho no setene wa akwan babrabo papa do yonko se wo ho nyate mama onua na fa bone che akwankyere abede ma wano no opa di sa akwankyere so na hwe onyankopon be ma oni magu ase wa brabo mu a no way enimgu ase to da se otimi de sa nyoma yi nante a onyankopon no be nante na obehye woni onyam woni bremu na mom oji wi ase akwankyere nyina bi na mo sofo be ka kyerɛ wo se unamwa ya tua demudie mampanifo yi we no wanya opportunities na na stephonism da wo be hwe ase mai da wo be tofam brimse nyina yetu na se mbae na da wo be tofam no na wo be se wiase no bi na boy or the tumi na boy nti tumi bi adi hye tumi bi ase tumi biara wasase so hye tumi bi ase nti wo be ye kete a wanya atua wani ase a umuhwe a waye wo ho agyeman a ohurisi no ka wo se tumi bi bru tumi bi so na da wo wi abebɔ eda onyankopɔ be bɔbɔ ne bufua no na ɔde bɛta wanim no wo be sua fremwa wo be person ka wo hu ya na nso na aka chi mi tofo na ba okoko sakira ene na ɔkyerɛ ni hɔ ma wo onyankopɔ nhyira bebre sister Felicia Kansan onyankopɔ nhyira wo papa sister Felicia Kansan Victoria Dapa onyankopɔ nhyira wo Lydia Edu sister Lydia Edu onyankopɔ nhyira wo
adofo no mo ye mane ye fe nana oyi Christian onyankopon onhyia bebre nyankopon onhyia bebre ya na mo ye mane ye fe ana Princess Efua Julie onyankopon onhyia me so se mentumi ambo udin a ya fa cheme Patricia Kiss onyankopon onhyia ana Janet Odame onyankopon onhyia ana Sister Georgina Boatima na se udin no ne to aso namba ba me sure se obehu se wo ana machia Sister Connie Amapokua onyankopon onhyia bebre adofo am wo so nya onyankopon onhyia obibia bia na menhu udin ampo Victoria Amponsa ya onyankopon onhyia ana Adelia Kukua onyankopon onhyia Elizabeth Yeboa onyankopon onhyia bebre Esther Yesu Sister Esther nyankopon onhyia bebre ana Mercy Bliss onyankopon onhyia Lena Quote tunu onyankopon onhyia ana Abna Yeboa Sister Abna Yeboa onyankopon onhyia bebre ana Gloria Owusu onyankopon onhyia adofo no dos mesram ebia na mendru so fise yebre no ayebre aha na edimu besie osai Priscilla onyankopon onhyia ana Nana Ama Safua onyankopon onhyia bebre mesram mendru so a fa cheme mesram mendru so a na odi acheme ana Doris Esi onyankopon onhyia bebre onyankopon enhyia obibia oni ebedi dwuma ene sanya mekae no yes sister ana daso no me so onyankopon ka okoma na obeboa na ne number na wase no na wafre number yi ofre number no pe obepeke na emo bi a wode aboa no no onyankopon nam so ebubu nso enkonua ne mpotwero bi amawo sadia wo yema afoforo no waya ma onyame sa na onyankopon so ebehwe na waya ma nyankopon onhyia emfiri ene enkopim wiase awie mede nchakase pa mama dofo nyina aha ene yede mu besie Stop dead every day. Consulenti la natina. Sempre fie la natina. Mo frampelin na monti. Lebe mambo eni jesun koda. Nanatina Radio, gospel to the world. Natina TV, gospel to the world.